Kako da znate da li su vaši pneumatici u dobrom stanju za predstojeću sezonu? Da se podsjetimo, Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima kaže da u periodu od 1. novembra do 1. aprila morate imati montirana sva 4 pneumatika koje su prilagođena zimskim uslovima vožnje, ako je na kolovozu sneg, led ili poledica. Zakon također propisuje 4 mm kao minimalnu dubinu gazećeg sloja na pneumaticima za zimsku upotrebu, odnosno 1,6 mm na pneumaticima za letnju upotrebu. Kako da to proverimo? Mnogi modeli guma imaju indikatore istrošenosti, takozvane Tread Wear Indicators ili skraćeno TWI. Obično ćete ih prepoznati kao mala isključenja koje se nalaze u kanalima gume. Kada se nivo gazećeg sloja izjednači s ovim indikatorima, guma je potrošena i treba je zameniti. Ukoliko takav indikator ne postoji, dubinu gazećeg sloja, popularno šare, možete izmeriti koristeći klasični ili digitalni merač. Dovoljno je da postavite iglu merača u brazdu tako da osnova merača bude priljubljena uz gumu, a zatim pogledate izmerenu vrednost. Vodite računa da merenje izvršite i na sredini i na bočnim stranama. Zašto? Ovo je važno jer se može dogoditi da guma nije svuda jednako istrošena. Kao referentnu vrednost uzmite onu gde je dubina gazećeg sloja najplića. Za maksimalnu bezbednost i udobnost u vožnji savjetujemo da ne čekate da dubina gazećeg sloja dostigne zakonski minimum. Ali šta nam osim dubine gazećeg sloja i prilagođenosti pneumatika za sezonu garantuje da je on ispravan i bezbedan za upotrebu? Jedan od važnih pokazatelja upotrebljivosti pneumatika su njegova starost i opšte stanje. Za proveru datuma proizvodnje gume potražite oznaku na bočnom zidu gume koja se sastoji od 4 cifre, ispred kojih može, ali i ne mora stajati oznaka DOT. Prve 2 cifre označavaju nedelju u kojoj je guma proizvedena, a druge 2 godinu proizvodnje. Na primjer, ako imate broj 2720, znači da je guma proizvedena u 27. nedelji 2020. godine. Sada se postavlja pitanje koliko smeju da budu stare gume. Stručnjaci kažu da to najviše zavisi od načina njihovog skladištenja. Veliki broj proizvođača preporučuje sledeće. Ako su gume starije od 5 godina, pre upotrebe zatražite pregled stručnog lica ili mišljenje proizvođača. Ako su gume starije od 10 godina, zamenite ih. Ako primetite da su gume ispucale ili deformisane, bez obzira na starost, obavezno ih zamenite, jer takve gume direktno ugrožavaju vašu bezbednost. Ako primetite da su gume nejednako potrošene, to može signalizirati više stvari. Da nisu sve gume podjednako napumpane, da pritisak u njima nije adekvatan, da trap nije centriran ili da je auto pretrpeo teža oštećenja. U bilo kom slučaju potražite savet vulkanizera. Malo čas smo se dotakli pritiska u pneumaticima, pa hajde da kažemo nešto više o tome kako se on proverava, na što treba da obratite pažnju i još par korisnih saveta. Pritisak u pneumaticima možete proveriti po potrebi korigovati na bilo kojoj pumpi koja ima kompresor ili kod vašeg vulkanizera. Informacije o preporučenom pritisku potražite na nalepnici sa unutrašnje strane vozačevih vrata ili u uputstvu proizvođača. One se uglavnom razlikuju u zavisnosti od toga da li su u pitanju prednje ili zadnje gume, ali i od toga u kakvim uslovima vozite. Sada kada znate koje su preporučene vrednosti, jednostavno skinite kapicu sa ventila i postavite adapter na kraju creva na ventil. Na kompresoru unesite željeni pritisak. Digitalni kompresor će pokazati trenutno stanje i po potrebi dopumpati, odnosno ispumpati gumu. Da je proces završen, obavestit će vas zvučni signal. Ponovite istu proceduru za svaku od guma i ne zaboravite da proverite pritisak i u rezervnoj gumi.
U zimskim uslovima pritisak u gumama možete smanjiti za 10 do 15% u odnosu na preporučeni radi boljeg prijanjanja za podlogu i veće stabilnosti. Leti pak možete povećati pritisak u gumama od 0,3 do 0,5 bara u odnosu na preporučeni ako idete na duži put. Na taj način štedite gorivo. Ako kupujete nove pneumatike, vredi obratiti pažnju na performanse koje su istaknute na nalepnici. U prvom redu sposobnost kočenja, tačnije prijanjanja gume na mokroj podlozi. Sposobnost kočenja je obično predstavljena ilustracijom gume i kišnog oblaka ispod koje se nalazi skala slova od A do G, pri čemu je A najbolja, a G najlošija ocena. Pored sposobnosti kočenja, postoji oznaka za potrošnju goriva, predstavljena ilustracijom gume i benzinske pumpe ispod koje se takođe nalazi skala slova od A do G, pri čemu je opet A najbolja, a G najlošija ocena. Ukoliko na gumi ne vidite nalepnicu, potražite ove podatke kod prodavca ili na web sajtu proizvođača. Pri izboru vam takođe mogu biti od pomoći i testovi renomiranih udruženja koje se profesionalno bave ispitivanjem performansi guma. Nadamo se da su vam ovi savjeti bili korisni. Pratite nas i dalje putem našeg YouTube kanala i sekcije savjeti i preporuke na Total Srbija web sajtu.